रियाज हुसैन पिजादा साहब। एक मिनट ये प्लीज, एक मिनट यार, आप बैठ जाएं प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं एक अहम पैगाम देना चाहता हूं जो सदर इब्राहिम रईसी, डॉक्टर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जब तशरीफ़ लाए तो मैं बतौर नहीं था, तो जब वापस हम आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सदर ममलिकत इज़्ज़त माब जनाब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब शहबाज शरीफ और पार्लियामेंट और पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा कर दें कि मेरी आमद पे मेरा जो लोगों ने इस्तकबाल किया, और वो देखते जा रहे थे सड़कों के गिर्द जो लोग वहाँ पे उनको वेव कर रहे थे। और लाहौर वैसे भी आपको पता है कि जिंदा दलान लाहौर जो यूथ थी सड़कों पे उन्होंने बहुत और हाथ हिला रहे थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि मुझे लाहौर और कराची का दौरा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अवाम को तकलीफ़ हुई। दहशतगर्दी की वजह से हमारी कुछ मजबूरियाँ थी जनाब स्पीकर कि हमारे दुश्मन और ईरान के दुश्मन 3 दिन पहले जापानीज़ पे अटैक किया, जिस हमारी सूबाई हुकूमत सिंध की बहुत ज़्यादा अलर्ट हुई। पूरे ज़िलों की लोगों ने ताउन किया और उन्होंने इस पाकिस्तानी मेहमान की इज़्ज़त के लिए कोई ऐसा वाक़या ना हो कि हमारी दुनिया में जग हसाई हो। और एक मोतबर जनाब रसूल खुदा के 8वें बेटे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की धरती का नुमाइंदा, उसको इज़्ज़त के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम ने इज़्ज़त और तकरीम से उनका खुश खैर मकदम किया। जनाब स्पीकर, इतने बड़े आदमी के साथ मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं असेंबली में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ तो फिर बात से बात और इंसान को बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं इस फोरम पे। जनाब स्पीकर, खून उन्होंने भी दिया ईरानियों ने। उनके 9 साल से 11 साल के बच्चे जो थे वो शहीद हुए इराक वॉर में, और इन सहीनी ताकतों ने और ह्यूमन राइट्स के जो बड़े अलंबरदार हैं जो हमें सबक पढ़ाते हैं आके ह्यूमन राइट्स का, उन्होंने जो हशर किया आज बेइंसाफ़ी और बच्चों का कत्ल आम, और उस कौम के 2 पार्लियामेंट जो है ज़मीन बोस हो गए। पहला पार्लियामेंट आयतुल्लाह खमीनी साहब के साथ ही ज़मीन बोस कर दिया गया। 30 दिन में इलेक्शन हुए, दूसरा पार्लियामेंट ज़मीन बोस हुआ। उनके बच्चों का कत्ल, पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ हर किस्म की सैंक्शंस लगी। अपने बच्चों के खून को उनकी लीडरशिप ने, उनकी क़यादत ने अपने खून को रैगान नहीं होने दिया। आज जब वो उतरते थे जहाज़ से और जब वो इस तरह इशारा करते थे, लगता था कि कोई अल्लाह का नुमाइंदा इस दुनिया में एक इज़्ज़त का पैगाम लेके आया है। इंसान को जज्बात आते थे कि मेरा भी मुल्क है, मैंने भी खून दिया है। केपी के खून हुआ, बच्चों के खून हुए, दहशतगर्दी का हम शिकार हुए, हमारा एयर चीफ मारा गया। हर खून जो था हमारी एयर फोर्स में, हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ जो हैं नौजवान शहीद हुए, पुलिस के नौजवान आए दिन, सिक्योरिटी एजेंसियों के आए दिन बम धमाकों में शहीद होते हैं। लेकिन हमने क्या इस खून से क्या लिया? IMF की गुलामी। जनाब स्पीकर, एक तरफ वो कौम है जिसने दुनिया में इस्लामी दुनिया बुलंद कर दिया, अपने नौजवानों के खून से तारीख रकम कर दी, और आज सहूनी ताकतें और ये ह्यूमन राइट्स के जो हमें डिक्टेशन देने आते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब स्पीकर इस पार्लियामेंट के आगे कि खुदारा अब मेहरबानी करें, इस मुल्क को आगे चलने दें। इस मुल्क के सियासतदान जिम्मेदार बनेंगे कि हमने क्या किया, कोई क़यादत फराहम करें। सारा दिन हमारी बहस जो है वो चल रही है, जैसे जनाब स्पीकर वो कहते हैं स्पेन में जब मुसलमान गए तो गिरजे में बहस हो रही थी कि एक सुई की नोक पे कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। जनाब स्पीकर, चोलिस्तान सारा फालिग था, भावलपुर का फरिश्ते यहाँ बैठ जाते, तो इस बहस की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे भी हम सारा दिन ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो असेंबली के तरीक़ाकार, हम कवायद व ज़वाबित कोई पढ़ के नहीं आता, और जो हमारा प्रेसिडेंट साहब का खिताब हुआ, पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स बैठे हुए थे। क्या किया हमने?
میں ایک سینئر نمائندہ پارلیمنٹر ہونے کی حیثیت سے جسارت کر رہا ہوں کہ شاید ڈر کے کہ مجھے بھی کوئی بے عزت نہ کر دے. اب تو عزت بچانا مشکل ہو گئی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل ہاؤس سے دونوں طرف کہ خدا را ایک ایران ہے، ایک افغانستان ہے، جنہوں نے اپنے خون دے کر کن آقاؤں کے ساتھ لگا کے چاہے وہ بھوک مرے ہیں. آج افغانستان کہاں چلا جا رہا ہے، ایران کہاں چلا گیا. ہم جو لیڈر نیوکلیر ملک ہیں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. بڑی مہربانی ہوگی اس ہاؤس کی کہ یہ قیادت فراہم کریں اس ملک کو اور ہمارے ملک کے اندر کوئی نظام قائم ہونے دیں. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. Afridi Saab. Mic khole Afridi Saab ka. Shahryar Afridi Saab. Thank you, Deputy Speaker Saab. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. ان کے ذریعے کوشش کی لیکن ان کے ویئر اباؤٹس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا. تحریری طور پہ ایک درخواست جو ہے وہ پنڈی میں دی جا چکی ہے اور ابھی ان کا کنسرن یہ ہے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلنا چاہیے. اگر وہ کسی پولیس یا کسی اور ادارے کی طرف سے ہے تب بھی ہمیں پتہ ہو، اور اگر نہیں تو پھر پراپر ان کا پرچہ درج ہو اور پولیس انہیں برآمد کرنے کی سر توڑ کوشش کرے اور جلد از جلد ان کا سراغ ملنا چاہیے. تو اس کے لیے تو میں انشور کرتا ہوں انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہم کریں گے، پراپر انفارم بھی کریں گے اور پراپر ایکشن بھی ہوگا. سی پی یو پنڈی سے میں خود بات کروں گا انشاءاللہ. اسپیکر صاحب کو اور آپ کو بھی گزارش اس سلسلے میں بھرپور جو ہے وہ سپورٹ ہم نے اپنے جرنلسٹ بھائیوں کی کرنی ہے. بہت شکریہ سر. جی تھینک یو. اعجاز جکھرانی صاحب آپ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ. جی اسپیکر صاحب آپ کے حکم پہ میں اور طارق فضل چودھری صاحب گئے تھے اوپر ان سے بات کرنے. بڑے سینئر صحافی ہیں متین حیدر صاحب، ان کے بھائی کو انہوں نے بتایا کہ صبح کالج میں پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے اور جا رہے تھے تو ان کو اغوا کیا گیا ہے. سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے سینئر صحافی ہیں اور ہمارے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب ان کی تعریف کیا کرتے تھے انصافی کی، کیونکہ ان کی پروفیشنل ازم کو دیکھ کے. میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے بھائی ہیں، شریف ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں اور ان کو اغوا کیا گیا. اب میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کی طرف سے ڈائریکشن جانی چاہیے کہ ان کو ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ لگ جائے اور پتہ لگے کہ اس کو کیوں اٹھایا گیا، کس نے اٹھایا گیا اور ان کی ریزنز کا پتہ لگنا چاہیے. یہ اسلام آباد یا پنڈی کی جیورڈکشن ہے؟ جی اسلام آباد کی ہے میرے خیال سے. انہوں نے یہی طارق فضل چودھری صاحب راول پنڈی کی جیورڈکشن میں پنڈی کی ہے. اوکے یہ میں یس ویل سینڈ ڈائریکشنز پنجاب گورنمنٹ.